अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल है। आज हम एक न्यू एक्टिविटी करेंगे और इसके अंदर हम नंबर्स फाइंड आउट करेंगे इस सैंड में से। दिस इज ऑरेंज सैंड, ब्लू, ग्रीन, रेड। ओके, लेट्स फाइंड आउट which number is under the orange sand. One. This is number 1. Blue. Sand is blue. This is number 2. Green. The sand is green. Let's find out इसमें क्या है हाइट हुआ। थ्री तो नहीं लग रहा है। कौन सा नंबर हो सकता है ये, अभी पता चलता है। दिस इज नंबर 4। अब हमें नंबर 3 ढूंढना है। रेड, द सैंड इज रेड। Three pieces of puzzles. Let's find out. This is number 3. 1, 2, 3, 4. Yellow, blue, orange, green. अब हम देखते हैं इसमें कौन सा नंबर हाइड हुआ है। See. Let's make it. Number 5. Okay. अब इसमें देखते हैं इसमें कौन सा नंबर हाइट है। ब्लू। Number 6. Blue 6. This is number 6, which is in blue color. Let's see green में क्या है। Number 7. Green, number 7.
हमें ढूंढना है नंबर 8 को। 7 के बाद क्या आता है? नंबर 8। लेट्स मेक नंबर 8। वाओ, क्यूट से बच्चे, बिल्कुल आप लोगों की तरह। ब्लू नंबर 8। लेट्स फाइंड आउट इस रेड में क्या छुपा हुआ है। Number 9. Red number 9. This is 1. Now number 2. 2 के बाद क्या आता है? Number 3. 3 के बाद क्या आता है? Number 4. Green number 4. 4 के बाद आता है 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 5 के बाद आता है भागा भागा आ रहा है 5 के बाद 6 आ गया। 6 के बाद 7 8 and 9. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yellow 1, blue 2, orange 3, green 4, yellow 5, blue 6, green 7, blue 8 and now red 9. अच्छी तरह याद करना है और कमेंट्स में मुझे लाजमी आप लोगों ने बताना है कि आपने इसको याद किए और नहीं किए, और ये एक्टिविटीज़ ज़रूर अपने मामा पापा से शेयर करनी है। ओके, बाय बाय।